Saan ba? Drop off lang. Drop off lang, boss. Drop off lang, kuya. Kaliwa. Sa kanan. Tapos pangalawa pa na isa. Ito lang po kulay po. Wala, oras. Ito po, kuya. Sige po, ma'am. Thank you Salamat. po. Ingat po sila. Dapat- Kanan lang po ulit. Kasi, pa-check ba magamit po? Apo. Kuya, may 20. Ay. Salamat. Nag-tip siya. Thank you. Grabe guys, 2 oras mula Arcatagig hanggang dito. 5 star natin si ma'am. Mabait si ma'am eh. Arcatagig. From Arcatagig hanggang dito sa San Mateo. Grabe guys. 2 oras.